अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं वालेकुम अस्सलाम वकील साहब? वरहमतुल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। ये इतवार को मुझसे वो हो नहीं सक रहा, फ़ोन किस तरीके से करना है मैं आपको ये मैसेज दी। अगर आप इतवार के दिन इसका जवाब दे दें तो मेहरबानी। वो ये है कि हम लोग उम्रे पे गए थे, हम ताइफ गए थे और ज़ियारत के लिए हमें टैक्सी वाले लेकर गए थे ताइफ। वहाँ पर है बाब अब्दुल्ला बिन अल अब्बास का वहाँ पर वो है, और वहाँ मस्जिद भी है। हम तहतुल मस्जिद वो पढ़े, वहाँ से निकले तो अंजीर के शहतूत के वो दरख्त है। हज़रत अली की पुरानी जो मस्जिद है जहाँ पर हज़रत बिलाल ने पहली नमाज पढ़ाए थे, और मुख्तलिफ जगह होते हुए हम लोग मीना वगैरह देखते हुए बहरहाल पहुँच गए। ये वो बहन है, चलिए सुनती हैं इनके। मगर लोग कहते हैं कि आप ताइफ गए थे तो आप वहाँ से नियत करना था इतनी दूर जाके। जब आप मक्का छोड़े तो आपको उम्रा करना ज़रूरी है, क्योंकि हम उम्रे की नियत से नहीं गए थे ना। हम अच्छा, लोग उम्रे की नीयत से नहीं गए थे, ये पाकिस्तान से खातून आई और तवाफ़ किया, सई की, उम्रा किया, फिर मदीना गई और फिर मक्का मुकर्रमा आई और फिर मक्का से घूमने के लिए टैक्सी में बैठकर इन्होंने बागात शहतूत के या कहाँ जहाँ भी ये गई होंगी। आम तौर पर दरअसल बहुत सारे लोग हैं, अभी पिछले दिनों मोटर बाइक जो बाइकर्स होते हैं ना, वो भी आए हुए थे पाकिस्तान से। एक डेलीगेशन आया था 10-15 आदमियों का, और वो भी बेचारे मोटर बाइक से स्टार्ट करी मक्का से और पहुंच गए ताइफ। अब ताइफ पहुंचने के बाद जब वो वापस आने लगे तो कहने लगे, अब चूँकि वो हनफी थे सारे के सारे, और हनफी मज़हब में ये मशहूर है कि अगर आप मक्कातुल मुकर्रमा छोड़कर बाहर निकल गए हैं तो आप दोबारा से वापस आने के लिए आपको एहराम बांधना पड़ेगा, वरना दम देना होगा। अब वो बेचारे परेशान वहाँ किसी ने कहा कि आप नूर टीवी पर फ़ोन कर दीजिए, वो आपको शायद सही रहनुमाई बता दें। उन्होंने मुझे कॉल करी तो मैंने कहा कि मेरे भाई, आप कोई उम्रे की गरज से मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं कि दोबारा से? कहा नहीं, हम तो घूमने के लिए आए थे। तो मैंने कहा एहराम जो है वो उम्रे के लिए शर्त है, ना कि घूमने फिरने के लिए। दोस्तों, भाई और बहनों, लजनतुद दाइमा वल इफ्ता जो सऊदी अरब की सुप्रीम फतवा कमेटी है, उनसे पूछा गया क्या कोई शख्स बग़ैर एहराम के मक्का मुकर्रमा जा सकता है अगर उसका इरादा उम्रे या हज का ना हो। जैसे बहन कह रही है कि हमारी नीयत नहीं थी उम्रे और हज के, हम उम्रा और हज कर चुके हैं, अब बाद में हम उम्रा और हज नहीं करना चाहते। तो उन्होंने कहा नाम यजूज़ लिमन अराद दुखूल मक्का वलैसा फ़ी नियतिही हज वला उम्रा अन यदखुलहा बग़ैर इहराम, कि जी हाँ, ये उसके लिए जायज़ है जो शख्स मक्का में दाखिल होना चाहे लेकिन उसका इरादा हज या उम्रे का ना हो, वो बग़ैर एहराम के दाखिल हो सकता है। और यही फतवा शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया। उन्होंने कहा इज़ा अरादा दुखूल मक्का लिअमलिन औ ज़ियारतिन औ तिजारतिन वलैसा फ़ी नियतिही हज वला उम्रा फ़ला यजिब अलैहिल इहराम। तो ऐसे शख्स जो मक्का मुकर्रमा से बाहर निकले हैं या मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे हैं तिजारत की गरज से, किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए या किसी और काम की वजह से, क्या उन पर उम्रा अगर नहीं करना चाहते तो बग़ैर एहराम के दाखिल हो सकते हैं? तो शेख ने फरमाया नाम यजूज़ हादा, अगर कोई शख्स मक्का में किसी काम, मुलाकात या तिजारत के लिए जाता है और उसका इरादा हज या उम्रे का नहीं तो उस पर एहराम लाजिम नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में फ़तह मक्का के साल बग़ैर एहराम के दाखिल हुए थे। शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन से भी पूछा गया, उन्होंने कहा जो शख्स मीक़ात से गुजरते वक्त हज या उम्रे की नीयत ना रखे उस पर एहराम लाजिम नहीं, चाहे वो मक्का में दाखिल हो या मुझे उसकी मर्ज़ी है, मक्का में दाखिल हो रहा है, वो अपने किसी रिश्तेदार के लिए जा रहा है या कुछ भी है। तो आप गई हैं घूमने फिरने के लिए टैक्सी में बैठ कर, और वापसी पर आपको अब ये कह रही थी कि मेरे दामाद जो हैं कहीं इंडोनेशिया और मलेशिया में हैं, तो उनसे कहिए कि चैनल को देखा करें, और वो जो हमारे यहाँ हमारे भाइयों ने फतवे लगाए हुए हैं वो बहरहाल वो फतवे ऐसे हैं कि एक साहब मेरे यहाँ पीछे आकर बैठे हुए थे, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग में मैंने करी थी, वो भी ऐसे ही कहते हैं मक्का में रहते हैं हम, लेकिन मदीना मुनव्वरा जब हम चले गए, घर हमारा मक्का में है,
واپسی پر ہم جدہ میں مٹر گشتی کرتے ہیں تاکہ ہم جدہ میں تھوڑی دیر ٹھہر جائیں اور پھر جاتے ہیں بغیر احرام کے، ادروائز ہم احرام پہن کے جاتے ہیں۔ عجیب و غریب منطق ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ بہرحال آپ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ کہ کیا آپ کے اوپر دم واجب ہے؟ دم واجب نہیں ہے۔ دم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ بیچارے 12-15 آدمی تھے موٹر بائک جو چلا کر آئے تھے پاکستان سے، پورے دھکے کھاتے ہوئے بیچارے پوری دنیا گھوم کر وہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، تو مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے، عمرہ کر لیا، طواف کر لیا۔ اب پھر اس کے بعد وہ جدہ آئے، مکہ سے پھر طائف چلے گئے، اور طائف سے جب وہ واپس جانے لگے تو جیسے ان بہن کو کہہ دیا، میرے خیال سے ان کے داماد نہیں ہے، کسی نے کہا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو احرام کی جو شرط ہے وہ میقات سے احرام اس وقت آپ کو باندھنا ہے جب آپ عمرے اور حج کی نیت کریں۔ اگر آپ عمرے اور حج کی نیت نہیں ہے تو پھر آپ پر نہ تو دم ہے اور نہ ہی آپ پر احرام پہننا واجب ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ 1000 ریال لوگوں کے بچ جائیں گے۔ آپ چینل کو تو دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے، چینل ان کے دیکھتے ہیں جو کہ آپ کو مفتی فلانے ڈھمکانے طارق کے ادھر ادھر کے جو کراچی کے جو لوگ ہیں، اور وہی آپ کو دم بھی دلواتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ ان سے دم دیجئے، اور پھر اگر آپ قرآن و سنت سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دلیل کے بغیر آپ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں عمرے کا تعلق، احرام کا جو تعلق ہے نا، وہ لباس کا تعلق، جو خاص لباس، سفید لباس ہم لوگ پہنتے ہیں مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے میقات سے، اس کا تعلق احرام، عمرے اور حج سے ہے، نہ کہ مکہ مکرمہ میں داخلے سے۔ آپ 1000 مرتبہ داخل ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ جاتے ہیں وہاں پر عمرے اور حج کی نیت سے، تب آپ کو میقات سے احرام باندھنا ہوگا، عمرے اور حج کی نیت۔ اگر طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، طواف میں تو ضروری نہیں ہے نا کہ آپ احرام باندھیں، تو آپ بالکل بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ایون پاکستان سے بھی آ رہے ہیں اور آپ کی فیملی جدہ میں یا مکہ مکرمہ میں آپ کے شوہر رہتے ہیں، بالکل آپ اپنے شوہر کے پاس جائیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بیوی کے ساتھ بھی ایسے ہوا، کسی مفتی نے بیچارے نے ان کو فتویٰ دے دیا کہ آپ کو طائف جانا پڑے گا۔ جدہ میں تھے، جدہ سے طائف بھیجا ان کو، الٹا بانس بریلی، اور وہاں سے پھر ان کو احرام باندھ کر وہ انہوں نے گئے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے رشتہ دار کے پاس آئی ہیں، اپنے شوہر کے پاس آئے ہیں، اپنے بھائی بہن کے پاس آئے ہیں، کسی کام سے آئے ہیں، تو جب آپ کا کام ختم ہو جائے اس وقت وہیں سے احرام باندھیں جہاں آپ کا کام یا آپ جس شہر میں مقیم ہوں، جیسے جدہ میں ہے، طائف میں ہے، یا طائف میں تو ویسے بھی میقات ہے، طائف کے آگے ہیں، یا پھر آپ ایون مکہ مکرمہ میں ہیں تو مکہ مکرمہ سے طائف لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ دم واجب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمروں کو قبول فرمائے۔